Unerenge mahaijo kwa urenga shawambwa kangara shitaki huu yundi zo za lavi murifanye e kakarja shitaki aunge jo nezo kanga sidakor nezifanyishi hao ezabili amombo Mungu ni parise avoka moroni ujokubali Rishitaki est directeur wa hydrocarbures iho moroni le plus vite possible puisque vanu wambwao histoire kartujoka izo kweli kartujoka izo kwendabo shangaranzao rijue ze 11 milliards za hansiwa armwe kesi ya hydrocarbure ne directeur ya kaya ne trou ya 9 milliards yafanyiwa ne direction ilio ya hydrocarbure vanulizamba donc ça fait au total 21 milliards. Eze 20 milliards yanu ya rumilo hanamnaje kena umkinishia hoka ya mali ya daho shain mali ya wakomori zenongo hizo zijulihanihe zentihu zijao en tout cas sisi ngabdo zifanya imahakama ngo jo na hizo jo na masula shauka sisi risezise ma autorité judiciaire ngabdo zifanya hizo ndizo akala de morifa bo hizo njombi wa komori harmwe bila raifanya bana yemi safara raifanya aux États-Unis yemi safara raifanya en Afrique yemi safara raifanya harmwe zenti za Ulaya ze serikali za Ulaya ze serikali za Afrika ze organisation razisezise rakaushita ke namne komori yuduzu hao amjosubuti na mbiyeneshelezo wa komori kwa wandoa tsidiwasi ze interventions afanywa aux Nations Unies à la Commission des droits de l'homme. C'est du jamais vu. Et quand les interventions afanywa mahajana harma mwizi wa kamili ye commission ya madame Bachelet ont intervenu 3 fois sur les Comores harma mwizi mzima. C'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Donc ils ont kabuja piska hazi fanywa il y a dénonciation yodi hazisi si akaula dimuri fanywa et les Union africaine bahani ya mahamira ya kamili et Union africaine wa hanzukari balezi habari za Komori zikaza kifunga zedelea ondo chez Union africaine par rapport ni hazi fanywa neze janibu ami très prudent là-dessus puisque tuanza itombo kadasi hasiche puisque kartia hasiche balao ze badazino puisque ze janibu ngizo zinji za opposition ngabo ye sente ngabo ye front commun ngabo ye gouvernement ya Mustafa ngabo neze composantes za saya ngabo enemu na wao pia yani ze hazi ngabo ze appel de Paris ngabo daula ya haki ze janibu hizo pia hini wandu watangao ba hizi hazi zafanywa neze janibu hizo pia hizo ndeza kautsongesa wa Komor ye Union africaine mahajana ikao kwa jazifanya mama hamiraru ya kamili shikawa la mhawa zifanya mahajana ndabuka ngabo hazipandwa mwana yafanyiwa ngabo hazipandwa mwana yafanyiwa anafriki hunu Faransa o mahalani pia haini mkomori ulona mjamaa bahanu ola ujuwe depute wa hahe ola ujuwe meri wahe ola ulo manzani wa waziri hatuka umanzishia yeshitaki yazali ngabo wao izinjiro tuzijua ngabo wazungu tena ngabo wajeni wenda Komori wabale mali yao wakanza wenda investiso Komori wahombwe mihono ni azadi eno wandwa wa wadhulumu wakwaja sula la bure baongo fanya hazi yao donc banunga si wenji yondi yatsongese Union africaine mahajana watu wa resolution ya handani kwa jai publier chasisinga sinio kaja kaza republier puisque warambia rti publier ya husiana e situation ya Komoro yondi yakautsongesa wo wajiwambe kaya na wafanyishie dialogue aukele dina la he dialogue fikira he dialogue ilati azali au kazali kajaka ula hamba kaya zenunga zendelea ondo na miti vote wando wakomori wani wamini wani kwa wamini fo hao ne desenti hao shaizo ndabo watupia ngojoka zila ndabo yone mane Union africaine wamba kavanu baisheka kweli onda vote wando na tuanzuka kweli uvote wandu shakatsuhendele yandu au kamutsungora hitwa uringa wandu wefuma uringa wandu wafunga bure bura yapoze nukatswendele yandu kutsina msaada ujoniki wayo enti ya Komori kena uniko msaada ekazi habari ngazi bila wena mnazendelea donc abona ufanywe dialogue alafu bare yaka ufikiru kare dialogue
ngujobala ya jambo kaya na rifanye dialogue ya ulekezeze voti zokofanyishia en 2024 izo ndizo yatsa hao shaine bana batu sisi rambaka riswa bakangala nza dialogue kozini wowe tinde wazitsa sha sisi de razitsa hasisi ranzo mandoni ranzo siku le 24 au le 25 raka uhanse sente ramboka yanga ri honti we sente inu rijerende arma dialogue yori balia redarma voti za nyimeni ilane mane sente ya kauza lihaniha yonga nzwa zijue vale sente mana ya zalihaniha rikauhanse sente iliri haramishe rilahani ye coup d'etat azali ya ifanya donc yonde za handani ezabili ye sente inu ngari honti u irili lavimishe wake mkonti ijozalisa voti za nyumeni vahoye union de l'opposition wende wa hundu mkonti wa hao wambangwa honti we front commun ikausisi watu sisi esente gasarmwe front commun ambana ritsanganyane sonti rihunde namna ya uduzuwe bwana woi rimpweze mvu rimpwe kiburi ya l'union ils ont des accords c'est Union africaine wafanya communiquer hao et c'est voilà 2 semaines après et Union européenne wafanya hao tena ikaweda armwe essentiel armwe ze communiquer zao wamba kayanga nzao par rapport à situation ilo komori baishe kazalingu fanyo jitihadi shawa komori kwa tiwati wavura nao nkanganzo wake mkonti wa hondani harmala tabunzima waonde shawiri ya henti ya hao ijabala kanza iki haribala ya iziahi kauja ihalalishiwa ba isisi rielewa omba bi rihantuka bala yeye haduzuha par rapport neze communiquer zila sisi ze parti nani mikonti wa wanaone hezia zali karja shinda rahankulia lefunvu pandwa mwana ya he ushinzi rauhunda ukaula ushinzi wa hatu abudu hanjo kanza njia basa armo mkade wabidi yani zembwana renda nizo harme mahamira wanusu yabira amjo subuti enamna mimi na minu wanama wari jarloban njombi wa komori ukari hundu ushinzi pandwa mwana shakarja shinda rausia haukari kana mndu amzirejeri kana mndu ya hansukaya ngena ezi ya halali havute wandono wa komori arma mahamira ya kamili wa mdungo mijini hao kwa jaka ukubali yeswali za maiti bala ondoto ko rudi yeswali za maiti kajaka usubutu henda shuhudi no ondoka ujuha we mdunga haka usamvu weli la mkomori nga mjua we mndu wa sheo ihanza mndu wa sheo yotso mbwanziro mndu yenda bahala ilila ondoto mkaushia shanga umahalekao miji ya ezi miji ya siasa amadu mjini hao tumbeni yehenda hiwa mbeni kwa jaka ukubali waka umdunga na miji kao kwa jaka ukubali shanga miji ya ezi miji ya siasa nolondo kwa jaka ukubali nga miji kao katsubuti ambeka mwanzo yende hiho ngejombo ka hadungwa izo pia yunguzi juu iyo wajeni wa lokomori izo ngwazijua ngwafanya uze raporo za hao alafu wende atambaka angela de mwandu wanuri watsangani nova lazila zikahuja sababu dasi chasi sirifanya preuve ya faiblesse sisiriwana u nezi azali rifanya preuve ya faiblesse puisque ndio mamru ya darmwa bwana yenda taya hunda ushinzi alafu yenda to ushinzi yinikiwa ula wa mshinda puisque vanu ezi no azalia irenga yendo niyo bandi ya ramduzua ramwa faiblesse harmo dunia kamidia to oni hamwana damu ngondo marengo ni c'est vrai ngondo marengo ni harmo dunia puisque la dumkinisha uke komorika kekana mria wi representer harmo dunia kya dumkinishi wimba mwi shaindia si hele dao shavale le swala lija we ko winge mwi ngemwi tsena ngemwi ngarizijua uka mutsura hitswa yawela kile ya heko muringari ni kaudo ila kile ya hele da hulinu ngari ni kaudo yonde swala zero la parani afa londe le swala zero londe le jawabu kauja pare ni jawabu ngemwi shende lonele la kile oda honi ila kile yinu ya komo ngari ni kaudo ujuko isi hando yemwi shanari mniko ya rishishia ta usiku wajo pare aniha na mnanyiro aji wajo pare ni hamru jorengela kile hele da hula komori ya lisi yabudo bahanura hunda
yabo sisi upande wa hatu upande wa rija ingarifikiri uji pisinga josu butira mbekaya la hakika ze bwana renda nizo rihundu tena rihundu oshinzi au kazi bwana ziza bisamarunda ada zaliri mduzwa na sisi ngar continue mduzwa ndo karauzia shaba sale jawabu dokaya enamna ya ushinda basa ila kiloda hunu rirenge rinike mndu mwaminifu mwadilifu ujoshinda tsanganyo wa Komori wafanyishihe voti wakati ijoka maswilaha ni zifaida za hensi ya hatu yako ndo bahanu rawaswilia wasa piskala hakika zali haduzuha kabati yezi Komori wandu pyangwa zijua shangabu wandu kawo wadungu piskala ndo bahanu wadona bashahu wa hunda hindu hila donc kwa no do uchililia nizopi donc yende manikao si sopando hatu pando he parti hatu ngari parao yode nukutwa yabidira kanzali tuzambe banu ngari parao haini dhamana wa hensi hususan do alo harmwaye wa wanaone ezi azali wandu wa hondani sukanga mukana rike wadzima no jua o ishi hatu shoba hano nsi ya hunda ye dunia kamili wa hisi ukaya Komori ngi hotamu ne presida ulo yao wa Komori kwa jamkubali haukaye mwi kati mwafaka nensi harumwa mahakume ranzira hundo uhuru wa hatu atarijeri hunde ranzira hundo uhuru atarijeri hunde kabati mru ya hunde furswa ya urume Komori mahami njia zidi ya azadi hata madabdala ranzira hundo uhuru atabasi donc ikaza li hakanufanya ndongo ikahaka mafaka nensi harumwe mahakume au kabala ngabwe kudeta yafanya afanya bisbala mahamidi miraru alafu hajarenge mine ya hezi yahe ya mwando alafu rijeri fanye maha mitsanu ya juzi ya rejei 2016 ata 2021 donc ya royo shenda na mili o kumena mweja alafu ne mili ya lisa juzi ya maha kumena miraru madabdala kaja fanye kumena miraru fanye bisala kumena mili donc banunga nzoze no weka ngo zamba wa basa ndo zamba ni chiffre harmwa 43 mahamengo mine na miraru ya independance mahamengo mine na miraru ya independance azali harenge miraru kumena miraru pour l'instant sangarombo mungu yatike yobo yatene mjumanji mahakumi na miraru harma mahamengo mine na miraru madabdala mahakumi na mili halafu Johari ngarijua o babiarenga na marehemu Taki na marehemu Johari na marehemu Ali Swali ganzao kwezi wa Komori umalahuni ridio omijini hatu sisi wana marloban wanrumu njeni mwambieni zenongorjo kamba banu kartu zamba ukangariyenga o mru itsoka uyonzi yotsi de madhumaniyo ya hiparti ya hatu wanruwenyi warijua wala kartu zamba ukangaranza o mru itsoka uyonzi kartina adui wa hatu kwa sonti wa simando ma islamu sonti si wa Komori shahini rogorjo zamba banu mnyezi Mungu juozi lo ni ani hatu ngari zamba ho emasula haya henti ya hatu ngari mtafadhaliuni haini mndu ya paruka harmaezi haini mndu ya parurumishiha ha politiki ikao yojo urongole Komori nge ushahidi nezitambu ziremao enti nonge na furswa nge na mvuu nge na tengwe la ushinda ya badili ndongo kari tafadhali rahondana wa hundriha mkonsi umkonti wo wazalisa natija za utoenti ya hatu harmwezi tabu enti ya honda yabo bien sûr amonjondongoze wanama wanaone ezi ya zali wakoza o wanao tukagwa wanao kontra zali puisque
sajukaza linge na tabia njema ngena politiki njema nsuamini ukaya wajua ambeka ngo wanaonezi ya hersujore makoti sonti shanda wareka uri hondana ngasiarwa marengwe mazima ya wana nizenu kuzibirao masiwani amrongozo wanama wakumori hamadani walu harmwezi ya azali zinurizamba ubanu wationeka sima adui wa hao haukaya eka Mwenyezi Mungu zefikira zijoula wanabanu eka Mwenyezi Mungu azinika ikibala ngejo ufayenti hatu watina utungoka olapo ha mbajini olapo ha mitsameuli olapo ha bambao olapo ha mahame au washidi au dimani au mbanku au nzuani au mali kwa tafadhali bamfikiru kale fumvula hao kaltifu vunchashi wasubuti wa rongoza azali warenso mshangiria umwambia ukayesi asa hugyo njema na wanu watungo hufa zitoma wanu watungo da zisiha hakahini rungo azali zifanya ungu zifanyo wakangena wanu wa mshangiria umtena rahondana le plus vite possible waundi hakatiba ya utanganyo wa Komori ngasina wazi wa hatu warumishia harmenti yinu ngabu waona ukayangwa jihonti ubavunia uke politika henti ngio na tabiyambi politika henti ngio na malapizo na utula na zenguo politika henti ngio na utava adabu mwinji yone maneka ngabo wenji wanza wenti hatu ngabo wenji walona fikira ya joka mafakanenti hatu shawaji wanza usi ili watijotabishio watijorongozwa naye rahonda na sonsi rijo tafadhali wazee wa hatu kao ngwaishidi wao nuwenji wariparasi wana hao rahonda na harma mkonsi wa dharura haukao wakati wa dharura rahonda fikira ikao zo za dharura za towensi hatu banu radio. Bien sûr, ukangabo ye gouvernement ya Mustafa. Bien sûr, ukangabo ye Sente. Bien sûr, ukangabo ye Front Commun. Bien sûr, ukangabo ze Jani Buzasa, ngabo Comrade. Ngabo nani ze organisation za saya. Bien sûr, ukangabo ye parti kao, ngizo zinji ngazi saidi ao, azali ngazi shangiri ao ze parti za azali tena. Aye, ezi azali. Chasonti siwa Komori. Emana rasujo honda na wadzima hindi. Wakati ule mahakama ya henti ya hatu, nane mahakama yobonze ngajo ufanye haza hao pisku zomkinisha mtu afanye politiki na mtu kutuhumla ndongo shi wajo hukumu de mahakama chez politiki unjujo continue ufanye politiki yao na wewe hukumlwa donc lewe karjana bakaya na rihondane wazima selemba bionga nzao rielewane ndoloro yaboketsu onesoka yabo mimiti kubalize biwa parofanya aukaya mahakama ndogoza dawa zobali politiki yombali leo tijati hundana lata bunzima na mina wangarenga ukafe wangaramba uza henti yaboketsoni sokati swami au kamiti mndo ukanswami mimndo wa ushitaki ndio hukumlo ne mahakama shabala ketsoni sokabala mimi ti uswami nezembi wa parofa nyenti shele maudu ija hema sula haya henti ya hatu reundana lata bunzima wanrosomba ai ebalaji ola tsindo la shitaki watu la ondri harma la tabunzima donc nganzao ustarabu hamandu wo mpezo matu hamandu wo tafadhali si wa Komori rilunge ezenongozi fanyiwa wo harmwe dunia za tungeze zentizilo harmwe dunia uendelea wo usoni ukaya mashitaka zombali mahadisi ya politiki zo tofauti ye mahakama waongo wanu ya uhukumu sisi ngasibano ikaruno ngo ukatsonde la masura henti ngarjo shitaki mahakama ngo jofanyeza hao shabuke tsone soka na johonda na la tabunzima rahadisi nongoza usiana henti izo habari yaonde nukto mbili tirenge wakati mwingi shaika muhimu rionesi amuta swari yebila rafanya ikao sisi kartsu jitso hata tina kartsu jitso hata zi action ikao rezimene izo na Joanzani ambio wa Komori ikande misafara ikao amjwambio wa Komori misafara mengomine na mfukare 47
déplacements. Sisi raifanya 47 déplacements. Raifanya ika na Afriki, ika ndazi nchi za Europa, ika ndazi nchi za Arabu. Rifanya misafara mengo mine na mfukari. Nga sinyo ya Armafish. Kadia paroni kwa robo. Ni misafara bushini na La Réunion na Maurice. Puisque wanaenda ta Maurice rifanya affiche. Zikaziwa armeze nyipando za Maurice. Nizo rikauzifanya ima pesa hatu. 47 déplacements. Et quand des Abouchini, et quand des Mauricie, et quand des La Réunion, en Afrique, nous avons fait. Quand ils font, et ma boche à hatu. Karjani qui wa financement, ni mritu kwa uyongonzi. Voilà. Karja sangi sawandu. Donc, yoi kamuhimu ya ukazi zambwa, puisque harma bilan, ngabo zinji zambwa ho, mfano, harma majilisi ya paroka Marseille, Nambo kareb zenongoza Marseille zini komando nizo pia sisi izo zirilawa sisi eza Marseille zirilawa embado munzima rafanya ili Marseille reorganize puisque fikra ya majilisi ila wana na amina tosha riwanikuwa Marseille rizishangilia shauke mapesa ngarijui namna rumilwa si kartu ya jua hata yo feria wando lo Marseille wando jo donc tikaanza surtout armée ya pays izo sambwa ndio muhimu. Harimo msafara wa Genève. Msafara wa Genève. Msafara wa Genève wafanyiwa facture ya 16,000 euros. Yode à Genève. Gavuma leader politique, mamjua nantio wa jivumbu. Ye cotisation et mapesala ya kahuja hamtsango wafanyiwa ne malederi politiki uo Mwinyi Baraka, uo Hasani Hamadi, uo Tosha Johari, uo Kamal Abdallah, uo Ahmed, uo Amadou, onda uneshede hao de IPDC, onda to mtsango ya hema afala ne parti jugwa tena watu watanga ezi habari za he facture ya he 16,000 euros. Ikanga bo wandu watu wa mapesa armezi habari za Genève izo kazijaja za liba ye facture ya 16,000 euros ya hezi habari za Marseille za Genève. C'est très très important puisque ngabo wandu watu ngorenga anteni siruto wa mapesa Genève jona jao imagina na to on madzina ya hema pesa ya jilion kodeni rakaulibe facture ya Genève bayende hata ya uradara kotize kajande hatosheza kajande ya tosha wakautolwa exceptionnellement mdu ya tojura hima ya 4,000 euros rakausanganya facture ya Genève. Donc yonde za Genève juzi za Bruxelles et facturé à Bruxelles, c'était 5,030 euros. 5,030 euros. Et à Peli, il y a Paris, watu wa 400 euros bari. 400 euros. Yoni mango ya tolo, ni appel ya Paris. 400 euros. Harma facture, il y a 5,030. Ya bakiavo, ni midini ya renga daraki. Midini ya to. Donc, si tu rentres à la nous voit que plus de transparence. Puisque nous avons un peu de warenganteni, quoi, nous avons un wajibu. On doit kaya si nous avons des sanguisio, quand nous avons sanguisio, au moins tu dois mahale ma pesa enda ou mimi en tout cas personnellement, je me connais pas iso kweli. Voilà, si vous voyez siège ya Bamako. Iwo mwananya si malien uondi arenga bureau yahe ambaka inomo dédié zembwana za he gouvernement ya Mustafa. Enfin, gouvernement de transition en exil. Rendelka wajiri, Genève, siège ya hatu, tidibia, hele poshola hangu, mizimine, 4 mois. Il y a des gouvernements qui ont warenga des dispositions, il y a occupé siège, il est obligé de résider. Charmant mizimine ya kamidi, memidi na wajiri, il y a que siège ya hatu, au nom d'Awini Genève. Bon, voilà. Donc, Zenogotis,
Donc yule babe Mwenyezi Mungu alikusudia rafanya rikaufanyia zembwana zinu haini mari rahata rikau yao yakautolewa zembwana zinu haini mvu ya tolo hanane haini mali ya tolo ya ratoa ikautolewa zembwana zinu piskironoka yonde za kaulavimu sisi rifanye nani za sasa nanga tufanye shakida mkini shihari bihitsi rifanye mahamira ruwa nusu riwa swidi rihunde ushinzi amandu ora munda azali rimduzuwe rimbalile miwango mahala ni pia ikaunga dozi ditse na mbalile miwango mahala ni pia yije wambo kanga bomfaida tsainu zimbwana mwenda nizo zizalisa marunda tsanu alafu kakarishirira hunda namna ya ukanzi ri récupérer e victoria hatu shinzi hatu yani ngio hama ukaya ri baleze bwana zi enfin tsukangi yo dizo izo ndeza mkinishi ri baleze bwana zila ya faida ija shawanwa jamba ke ewe nyumba mwa isisa obonti la kilengyo banga rifanyao aiba kakamchishida mahunda namna ya ukanzi ngari rudi nike bwana we yarishishie ila kile ya nyumba hayo piskamtushina mwaka bwazima ushia yonde triste constat ya fanyishia donc kina mkinishira ijeba nulso continue dole de sajao watina ukawa ndo washemeza amade dirashemeza banu uka ezabira katsina mkati msumo wasiju alafunga tsungo continue ja wa mama gonti ngela limu uri jishangaze ruhunde namna ya ukanti ukale yoti ndo hadani erija rifanyao apeli ya ndo mandezi ya ukayewe likafatilo karihunda namna rihunde namna ya ukanti razimo mndo unu rizifanya 4 jours avant le 24 mars 2019 4 jours avant rijuhari shemeza ngarjozi tarmeze video le armeze réseaux sociaux leo wanwaishi ukaizoriza bawanu unti upepo 4 jours avant rijuhari shemeza ramba yewe le 24 mbwanenge jo kanziro karihundu namna ya ukaya riduzwe bwana we yabasa rajito wasonti ratungwa mzima awaide ndarmeze votira mshangiria bakati ukabatsi namna zali ajoshida hunde banu yabira ridaza ni mroka uona kabala mjoka ukaotengo ni mjoka ukao deuxième tour rija basa tena ngabo jimbo liheziwa 2024 alafu ngabo nusubao wanzo ari wajitayarishe nizo pia ya ukawele 2024 ngabo joko fanisha indi 2019 kwa bajafanyisha voti 2024 kwa bafanyisha voti mtsojule lesa yende kamnyezi Mungu ham nguzidu mzidisha tabia mbi ya mzidisha tena ya mnika ya mhukumu pisika mutsujo mhukumu bareka mwanzo ya wangamize yetodo hunika aya todorenga ba ufikiri kabala ulo navu no kabati mndu mwanadamu Islamu mwenza irumbi wanzwe ntia wanzwe maraia ya johunda ruku harumwa parapone zembizi hunda we masiwa ya hatu bado upande wa hedini hai sankada tola hedanga miza mufti enda ta Mwenyezi Mungu hampara hamtamani mmonweza kahambwa imufti wabidi tso ihenda mnome tena mmone namna ola mndu yakana mastehi nizo pia kahanziwa tsola henda mrenga mnome ngutsungo mreda mantsaruhu yemwambia ndugo ikawa tayeye katswaminu kaikaula dimu ya zambe nizo pia no wala ndo ndo kola dimu ke magadni wa hedini ekande mila hairenge hai sankada kabati mila kabati mkunzi wa shikomori nizo pia mono ranzi ya reje ya mwezi wandu wanga wa ulowa wa hafa wandu wanga zero hoza roha ranza zali ya wasula mwezi za roha maufujari na twabiyambi izo pia donc minga mongoni mwandika ngwahonti kazali kati mafakane komori donc ngela vimu wode mafundilo wa johamba ntujwa duwa daivi akaula vimu yombwa Mwenyezi Mungu yariswami bazira katsuja bure zembuda remwa ozo no zira katsibure zila ngabondo rafanya ikauzo kazifanyishe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comme cela, c'est njama swala Oui. Assalamu alaikum RTMC swala ngudalinu relewa wakumorelewa kaya leo maîtresse de la life ubale famia ya kisiasa kipolitiki ya rija ujaka weleshea wa Komori ni famia haho bila ya mahamiraru ya mbwana wana ne msajaja wa mishaguzi wafanyishe haranze tarehe 26 ya mwezi wa Mei 2019
hunda leo wilaya wo hanamna ubenuf shasu andalinu hujaban hefamiha akipolitik yarija kama dhamana waziri ye wizara ye gouverneur Musa Selchek en exil même si harma bila pia huzibir lazim bana tonti pia imma nahini leo wachungu wa jawabale famia ha hufanyo bila mbwana mahamiraro vatsinoka ya ubalia ya titri ya waziri ya gouverneur fanyazi wanao au wabalia zina janibu pia za mikontiziwa nao imbana inu hamadawe appel de Paris dawla ya haki franc etc et nous tafsirindi marab ouais. Et izojua maduka ya wala tsamba ukaya tifanya umandoni wakati rakawandise conference tieleza tsamba ukaya leo rakawafanya conference inu ilie partirija wajiwa wa elesheo wa Komori le funvu la hao wa bailia zimbwana za heze janibu pi voilà donc avant fikir que les jawabu ngilo yabo donc ya leo kija dumkinishir njebanu ni mobilize wanama wa reparti rija njeni fanye confusion kabati confusion ilo possible ukatirjo honda na harma mkonsi wa hesente yakungijo tsanganya ze janibu hizo pi wakatirjo tsanganya imama njurungo wa dina la gouvernement ya gouvernement ngijo kabo pi shale hor kawona masulaha ile wa Komori warambushi hanuka harma zimbwana zinu za he que soit au sein du gouvernement que soit au sein ya SNT et partirija ngio harmoze bwana ne le funvu la he partirija ngilo funvu pandomana hakainu bwana za siasa après tout donc avoir harmoze bwana za siasa nganzo haini mndu ya juhe puisque banoze bwana zino wende hata wajiri confusion un moment wanduko jaka ujue wambuiza e politique da mweja wanduko tujua wa he société civile da mweja yon des difficultés tena luni yongi mongoni mweze difficulté wandu walonizo yende hata un moment hunu shawende hata wandu waishi wa ile wana shaende hata wakati warodomboka wandu waize parti politique kartonzari waone izo skaudo hambwa wandu waize parti politique kartonzari waone no izo bwana za politique donc ababa sasa sisi wandu siasa nganzori tuweze nyunga za hatu wandu waone kanga sivanu. C'est normal, wandu juka ya mtsango wafanywa mahalani kadhaa na usuku kadhaa umtsango wa politiki wa mndu wa siasa kwa wandu bandu hunda ouais donc c'est tout à fait normal mfano ye secrétaire général wa partirija maître Mshinda twenge wangu shabu yenge armwe cabinet ya Mustafa ngarmwe cabinet ya Mustafa shabu leo kajabale titre ya ukanga armwe cabinet habale titri au kange mru wa he partirija ngutsangiyo mbwana baraba swala besi okumrolewa dalinu tena wajao labili na kama sababu complément ya leader wa he partirija ngamwanjezo wajao ukaya rimsababisha en tant que secrétaire général ouais partirija rimsababisha yafanye bila ya homundo haya ukaya ingekaje kanza kajaju henda uharmoze se structurizo pi sente etc ukaya ranzo katia lo leader wa herija yajiangaje harmanzia rakonsante ukaya njie uharmanzia donc avoir engagé si wa herija rende katarija wakati ukaunga wa aspect yazivenwa yabo sijuu sababisha mbeseye leo rijifanya autokritiki uharmoni ndo rakahenda enda taya waswidi daraja ya marunda ratushinda uyankulia donc yabo leo ekaya ujumla wahe ze mouvement si wasaya wakawa si hamba za résistance face à la dictature
kwa jakanti hamali ya zihutajia ya wajisuali namna wahenda ne namna ya kaula dhimu wende obandaga biliba sisiri msababisha ya rende compte wa Comore baada ya kubali délégation ya représenter au moins étiquette ya herija wa moins SNT ou harmois et gouvernement ya moi en exil leo les autres sont pieds donc aliba suli harmois wakati ikao hala kaulula marehemu mongozi aliswali itarihindo hakimu. Okay, maraba tarahidu hakimusha lesuala min langu dalinu ngona tafsiri hindini hoja leo tsanyu zamba bwana secretary okaya megzije ye president wa parti hanyu ndiye afanye bila ya mbwane kao mbwane ke jahisa banya harme bwana hozamba abo resistance contre la dictature ya zali ngiyo banu ngendele yao ini ngona fasiri hindi ye bilan waro kafanya ikangba na hisa hena mwalongoloa wone sezila chinda wasedi mbana inu wakumroa kahashiri shanta ke mbana ke jahisa ingo na fasiri yo nalezwe mana hindi nile o mlaru mbana bile fanyishi hao na bala damunga zendao bana ke jahisa mara ndio na fasiri au kaya inu etap ambaye mahamira inu etap na singari hithio wenji wa hatu kwa tsambaba ka aspe ya evoke abo ukao ionesa ukaya arifanya poto haujumla wa hatu sontipi na wakati mbona za wanotara wasuli baham ya kaula dhimu rike rijihundwana de mu avantage rarikubali rike ma désavantage ola azali no roi ani wa continuer zembwana hazamba abonti no zireje shaya banu mimi ngamhithi ukaya obanda wasula basa etapu isaihisa ino cycle hazihutajia yabo ukaya ambisi banda wasuli bana basa ikaula dhimu rigabili nkodwe namna nyindo jina hazele haya hariha zidunzo na apel haribiha ekai namna yazifikirio waharmo wengo wa sinde namna sajiri waharmo mahutajio sheyabo mkini haukaya si parti ngarjo uona uwezo wa hatu rifanyije leo mkini haukasi parti ngarjo uona uwezo wa hatu rifanyije leo ekaya leo zila zitao kajamkiniha yabo ngarjo ka harmo uwezo huo harmo zembwana za hatu atensibu ukaondo miezi mgwajuka kuna ukaya nguri auni sha waje uhazamba abisi kauladhimu rijifanye dalao sisi wa Komori pia kauladhimu rijifanye dalao ukaya zabarihi ni iskere jelmanga vanungar taham miezi ngwari jibu harmauri auni harma zetaburi zikiwa haktikao awaleo dandi ya makosa gaundi hao ka nga sababi yao harmaula mwendo hatu na waje wala miezi ngua haina wakati mzuri nikashadaha hamamdu tande wandu pershe shakartu shule siha metro inu ngedunga na wangu fana nao na conference bili za fanyishia ni janibu za famili za kisiasa bizungwa bana comrade afanya conference ala bana majani bukula juziro novano parti ya mwenye baraka RDC afanya conference hata mwandishi wa parti hiyo
hatoa kalima yao ukaya mwenye baraka ndio kandidara ma zenye chaguzi za 2024 meme si baja wafanyisha havili akawana jarangwa hizo metro izazinu leo inu parti ja parti abonyi chaguzi zilo 2024 mwababa anu kenu nufaliki na ubidili fikira za nyumenar mba na nyuino aningo hakikisho komori wae partiri jamano zama rokala dhima rangeza manaza hao harumazi sejiza hao malawali yo malusufanya hazi hazi ndai hazi yo prepare za elections za 2024 ngojuka kandida au kuna paroa kandida wanadima ke komori izumba na zinwa jina zifanywe na zinu zo wanezi azali 2024 partiri janga mtenezuri jakira preside akikandida ukana kandida mara. Oui, yani vanu wandwa jua we partirija ranzia zadi haniha ata ijeri hunre inoti partika oyo uji positione par rapport ya dati ya voti cha inu parti ya mbwana la mbwana yoyo que de dinda wake voti au kakabuka voti en 1993 et dati on a ici non en septembre 93, il a eu qu'à le 20 septembre, on ne se connaît la prison ni Azali. Donc, on a voté. Septembre 93. On le sait qu'Azali a une Gobani. Et ils ont dit parce que les Shaishi ou Kayoti Haki a bloqué Ntoroli Heziwa ou Ntoroli a Hema Maskini. En plus, il Heziwa, on doit financer l'université. Et Basmati Sisiwa, Ntoroli a Hema Maskini Heziwa. Rivesha Azali Barua. Rivesha Azali Barua, Rimbesha Barua Rabokaya Ngaranzao, et Beya Ntoroli ici, Harma Muzibano. Et Kakuja ici, Sangarjo Zubonziani. Rizubonziani, Harifungu. Na ukabuja kavoti. Leo Azali tizamba umandoni ukazali ha continue ngwendo nguleleso utungulelesa ihenda wanuko tushinda wa mtuna baraji no iyo mamsubuti nzambe hano sikana mina mwenye baraka leo bantasio telefoni simwambia tamanganzao ze parti politiki warengeze tomana za hao akazi numbwana za politiki et d'autres azali barrage les politiques et quand on regarde les hommes donc c'est tout à fait normal yambukaya les partis politiques izahatu rijuze ze cellules izahao riharake rizubonziani rifanyeza kwa lazima zifanywe rimduzue wajuduzu azali les partis politiques et quand on regarde les hommes donc c'est tout à fait normal et date à 2024 tu es azali indi est fixé shahiyo kejari pasa sisi wakati wajua parani hanzia hawa ya amani hawa ya uadilifu na hawa ya nafasi wahansi wa calendrier ijo hansi wanu wa Komori ukangarifanya uvoti 2026 2025 au 2028 wa Komori pia wafikiana ukayendo ilo masula haneti bien sûr les partis jango jorenga position chahiyo keti priorité ya hatu ye priorité wa hundi hawa ya amani o masiwani yo de priorité ya hatu bahiwe kandizo garjo rumia mvu rirumie mali rumia akili ze cellules atu pia ngajo kan ordre de bataille déjà wandi sofanya hazi déjà ze cellules atu zarij donc ze cellules ngasfanyo hazi non pas par rapport à échéance ya 2024 puisque yo azali chez échéance ya wa Komori do salama de amani do wadilif yo de échéance ya wa Komori chaque fois c'est date ya 2024 et kavoti zo zalisa amani harmanti randi 2019 watarijeri hundu jukanga sarma usalama jundu banondo ko la dimwa wa garde de banako wa Komori watikubali le jimbo la 2024 na tofadhali waliwaze le jimbo la 2024 puisque le jimbo la 2024 on ho ando walo harmanjizi azali le janvila wa kanti no tafadhali inimrutovumbula 2024 na mtawe bayo ajadi ya henti loni le jimbo azali anzoazi ya liheze wanrojo kanza kwa shemeze donc haini mru ujoka katsura bushihana ni hatwariyo ngwanzo ya njarme piège ya 2024
mitizamba juzi besi balatikana minawe tsaba walemewa nezimbwana zinu naribulie sisi kao risari chanchwa nezimbwana za siasa rende nezimbwana zinu hata usiku mzimbwa jo decide izo azona masula puisque haine longozi birao wakasiwa nduma isilamu wakangari wamini izo ndizo Mwenyezi Mungu yaranzishia haine mzima harmas eka haribanza usa katsar mwezi tobia mbizaza ali mamtu johambeza hangu mimi na minwa na mawarija yeuranza Mwenyezi Mungu wabwahine dini yeuranza nono wakati rendo hanzari reglise wandurura tsushinda raishida na nasuno wakomora armoiro wapesa kazumkenishi kadaju badi mbwana za mahashiri muheya za politiki yamboka ya zefikira za hatu tsodongo hapia zumkenisha wakati ko inu mbwana za politiki wende utrompehe shailonje maluka ikahwenda tautana bayi wonuka bala ngabo erreur ujirattraper le plus vite possible bahi Mwenyezi Mungu yeuranza ndondo wakaya rende rishindi rende na fikira ya hezi asizi rizibalia heroho nenia wakarika wamini ukaya ngari wamini ukaila ne fikira ilo mafakaneti sharende riwono mrikao haranzo wandu pia hadabia wandu pia hawa hadaya pia manatojori hadaba tusinda sharende rambushana kazila ndabo mimi mzinga na remo awo haruma lepaja ijo mkinishia inombe banu haini ngoza konda mwanadamu nganzo mndu ya himide mku ye unaanza nono puisque tijokanga bo watso duniani wareme mizinga yo watso duniani mimi Mwenyezi Mungu ajaili akaila ikakauchu injia haruma lepaja shakeja shinda ya nduru nono donc ti undunzia tija hunu tsangaliwa rahanja bona puisque le gantangilo yao Mwenyezi Mungu ajaili akanga mina hazi njazulu amshinu ngame karibu no wana hangu ami karibu no wandu zangu amshindo tifanya mbahazi njazulu nti na diplomu ya ndabo ya unafiki ngabo nusu watu hanzu kangwa ona diplomu ya unafiki ngona diplomu ya unyam yani ya utsambazo wanadamu wangwa jo hukumlwa ni ariumba voilà bon donc si so pando hatu kartu di positionner par rapport à 2024 puisque yoti date ya hatu si singari jipositioneo par rapport no usalama wakaulavimu uke omasiwani le plus vite possible et ko usalama uja wakumuri pia ngwajo honda normal tabunzima nana wandu wa SRC puisque wakumuri amadasi même le CRC wakumuri amadasi ngarjo honda na tabunzima na sinao rionezi joka mafaka nenti ya hatu puisque ngelavimu uri rongozane watina ukari swamihi wandu warahitswa nanu waukarna waswami ngajonda na tabunzima shima haka manga jogwa hukumu nana haini mndu yarenga mali ya daula ya jitajirisha tajirize famiza zeliste ngizopi ya hema la huwa hula nganzo wajeleze otajiri umunja sababu hili na hunga juka honda na armola tabunzima na sina ora beza henti shabukarna uswami hizo ema kama ndo hukumu abudo bandakazari waswili mamfikiru kangiyo muhimu kabla ya uvumbua noza dati za voti na wotoka usalama umasiwani donc hunda usalama nganzao hainimba imanintinti Mwenyezi Mungu yarinika yo risikinio wanadamu walobala puisque zetabu zilo masiwani kazina hunda shawiri e kasisi raboka yanga si usoni wa urongole kumuri kaja hundana engwa uwangao wana wahensila walo waoni wajua unga bonji ntozi unto wajua walo Greece engwa uwanga walo Turki engwa uwanga walo Senegal walo Morocco walo harmwezi ntananza za dunia kamili watapala watahau maisha baheshawiri yaho wana hatu walo imo pia walengao eshawiri ya hao siderulonio donc kai wasikinia rasikinia ila yahudo banu mimi nakanza njini waswili donc abo mrambu okerija zintereza hao pia yani kabati intere wasiju ilom juma usalama hema sio hatu yene maneka osisi besi wandora mbushana karjaparo jiharamisha mbabiyonga nzo wandora rielewane erija karjaparo jiharamisha ukakarongoza mndu aura kansela tabunzima na sina mndu yende manekao rihunda narmala tabunzima na sina zalika dozinji shakarjaka uvumbua faida za nafsia sharka uvumbua za ekomori yende manekao zi asizibo za hisa sawa nupia ngwa banu sawa wanupia wa proposer wa poste amba non
ikazija rizungwa na hatu non tidizo wanupia walova poste wa proposer wa conseiller à la présidence dans tout là où il pia hydrocarbures ben non jinsi desarebe haba sirka uja hafikira gargona ukeze fikira za hatu katsululana ni politiki yao kartwanza maudu jere mambo mbabira remo ayo akarjerka karibu nawe zilitosheza. Voilà, bon donc même fikiru kanganzao wa komori warangu shihani ukabanze parti politiki zoti sawa ze parti politiki zoti sawa. Donc il est tout à fait normal ya ukaleo jeri fanya conférence de presse na beka sabungasi banu wazi ngari hadisi huu hamrongozi ikaongera limu itsanganyo wa komori pia shasiti sawa. Maraba bwana Maître Sidarifu le swanda linu harma unukadi wa nyumeni unu wa hembana ya nyinu maana pale lokaba nukadi wa nyumeni ya hembana yinu hata uzamba aboka fanya mahadisi wena mwenye baraka president wa parti RDC yokale unge bidio hena parti politiki juhe teze farikiza hayo ishanje mbena ya nyumeni wa ni bwana yinu ye barnama jihindini mwitia wanziani haujibu mahatajiwa wana komori kao ngasina takriban mfumo bana wala beziwa adom heyu dom panro waheze mafura hamsajaja wa malika yofanyishia nunga joao kama hashira harma lidaho la hydrocarbure imba na hindini holeo ila intimidation ngefanyishia harma ezinu wala fanyishima madamano leo kajafanyishia enusu waka atinde fikira yinu waretewa gendarmerie weshiliwa munyibaraka haparahishi ai samahani barwana parahishiliwa razida parahishiliwa wechiliwa ngamzimo lo makuba na tahaba haiho mana wafu wasidashim bana hindi leo mjoka ujibu manabo leo wakaya tawala wanati wao ngwahara yani muzamba kainu bani ka ni siasa azaini ngurmo siasa namna hindi mjoka ujibu imatoje yanu leo yohupara wanawaherija nano wanantika mkinishi haka mtinda mdungeni hujibu ekainu ya leo yinu ili mkinishi ha yezi wa jadi ngoni mafanya fikazon la jina warajeze be kundu zakaya no wasedie des déplacements za mwana mkomori. Oui ezandani onokaya inu siasa no azalingu fanyo siasa zalika tufanya siasa garmaizi shangu fanyo ufujari au kaura hitwa ila tisiasa ura hitwa ufunga wandu bureburaha ila tisiasa shawo ufujari. Donc yeye ngujo hukumlo usiku ntujo usiku hindi ngujo hukumlo hezembi arenda umasiwani no utajiri na urenga mali ya jirumili no ndo tungo urenga wafunga ngombo za hatu no na hatu ya warete ya wabubu en 2019 ila novembre 2019 wadaza hatu warengwa wafungwa burebura haba wambikatinde hadiyo obuzira kazana uliwa usiku ngatuliwa bashika kwa tsurongo wa shangazo uliwa usiku. Et ça, quel que soit. Ben, c'est comme on a dit qu'on a la tabunzima. Na sinao, réaliser ma celui-là, il y a un petit. J'ai eu la démosie comme là aussi. Bon, voilà, il y a des noms que toi, et nous que toi, il y a dit, il y a reçu un ezébé. Singari Djoua ou Kaya Djouzi, Numenivano, car c'est même pas Moïse. Il y a Waziri, il y a ma ligne Kiba, ou Azali, il y a Armantiza Charabu, il y a Fanyam Kataba, il y a Okaikomori, Wakubaliwa. Prêt à Oumsaada, il est à hauteur, il y a mais c'est là tourné autour, il y a 20 millions de dollars. Bon, nous avons comme ça, awe preyo ikaufanywa ili wajojo wagiza ya mafura nane ze produits alimentaires ziwa waswili habei ya hafifi. Singar joka leo tindo handani harmo dunia waparihani hao krizi ya hezebei harmo dunia alafu leo exceptionnellement ya mafura ya jaya heziwa na boke mafura ya heziwa ngeo na repercussion harmo ze mbawa pia puisque tizori wono juzi ukaya wa heze taxi wa hezebei ngari jwa tena ukaya ngabo ngozi ngizi jo heziwa yo kabati bana bala bon ezinus ka heziwa parce que ngabo bei ya mafura ya heziwa harmo dunia karswa minukanizo puisque joka wa hezarandi hali namna zambishi hao samba yonde zambishi hao shakatujuka neza sabuzi ngabo idarusi wodi mwana mshwazali ranzia jo hydrocarbure hatimbi galiku ikao harma mizi minane
wanduko tujua ze 20 milliards 21 milliards arma mizi minane ze 21 milliards namna za rumilo ze 21 milliards namna za rumilo ebale mapesa juzi wakubaliwa armwetsi za sharabu yala kaufanya yala ngenda onda hu yodi manika ongeda vimu erija wandi sozi wa paraze seduliza hao wambeze seduliza hao wakepre haini wakati ze janibu za haki yani ze société civile ze organisation de société civile wakati wajorengezi wa manaza hao wapele wanruwa wane ukaya zebeizinu zitiheziwa shana zisisiwa erija wake tayari washangirie sisi ngarizambao d'une façon claire et nette arme conférencino ukaya ngasi ngari shangiria ubashika sisi tinde reorganize o shangari shangiria o na sisi ngardozi tangia enamna pia nuwa kumuri wa hunde furswa ya ushemeza ukaya yoti haki banrizambao ngawaroha ubarua ya parti hatu puisque ile namna parti stehi usharia wako ufanya ngaranzishiao e mawaziri wararu wazali wakauheze bei ya mafura riwanzishe barua ukanganza umreje idingoni ikawa haraya ngarjo shitaki bon bashika ngarjo ke mashitaka mahakama ya Komori yaonga uposhonyo hazalisha ngarjo ufanya ilima ule marayo atomba kama kauzijwa saka mjafanya ngarjo shitaki ikarendele shitaki mahakama wa confirme hizo azalianzao ngarjo angalia taratibu nyirwaji ya umjibu shara karna ujo definise hizo zoka ufanya puisque hizo kwa lazima rifanye lazima za mwando rifanya communiquer juzi ya heze ze coordination de la jeunesse de Rija waifanya juzi rishangiria yonde apeli handani ya oneso kanga si mongoni mwe maranya wa Komori namna wako zao etapu ya bilinde barua ijobeho ne parti hatu jobe shema waziri wa warabu ikawe barua kaibeho ngarjo ne semaraya ngejo publiewa ala fwe ya raru etapu ya raru de machita karjo ufanya kaitsuka hedila kwa jare jaidi ngoni bon et puis jodu ngabo ngarjo angalia hizo akaona limurifanya zifanyo shayonde namna parti politiki wako wana na ndongo au kasisi tiwandu wa ufanya msajaja si hanzentia hatu karna uhula mizinga ya mndo rambeka wa Komori wende watinzani au wafumla nono yomba biyo karna uzifanya baishika ngarjo kanga dictateur ulo yawe hazai tsora hitwa na ufunga wandu burebura karna ujo rumia swila hanzima na azali sawa nae puisque sikarifani hana nae sisi hatwabia hazitendwa hamjibalio sikarifani hana nae. Nous, en complément, il y a des propos ujumole suala wali uzisabo fondamental na de la crise. Evo banu katsimbu yoshine leo aukaya beikwa ngabo sababu ya taarifu ya Komori haruma wakati mziro bokao leo rau traverse wa mahamira wakati wa Covid wandu hama azali autorité de fait wafanya gestion de fait wandu wao wakashulihana na urenga mesure za accompagne imaranya kazijajiri Komori bahata misaada wa Komori wasaidiwa Kenet Covid hizo sont pia kazijendela wa Komori. Donc yawe la shock les états kaijaunda wakati dakika nganzima uharmu wa Komori ya amortiseha shanga mjoe za jiri ranzi Kenet ranzize emisaada et accompagnement extérieur ya he Covid izo cumule za crise za maroso za mabanguzi leo rijao harmwe crise économique mondiale
jaboko crise économique mondiale leo vanu kai tutosha ya mbwa crise ya geri ya Rusi na Ukraine ya ndo sababu gani yabo wajao hizo etage za crise za rasulisha van leo rajarar jihunda ukaya ndio wajibu harumwa zenti wareajuste warevoye namna ya mkaunti ya wanshi shaya ya buzenti bokao leo su alamanda yo ngaliji lukana uziro évidemment bonti amade komoro bokao leo garizamba bana ukaya esirikali hiyo yazali kaitina afanya ya msaada ya he peplo haruma kenet kaitina yafanya ya msaada wa he peplo haruma covid-19 shata ila misaada ya kaula bonze hani kajakande la wakomoro donc wakomoro waka mazi nyama ya waka haruma bismillah na ya tawakkatu ila das inuija évidemment si amande ya wakao leo harumwanu kutwa jana mengoshenda ngarinyashio emaishatu ya liana na ndongozi la obonzi ya liana na wadingo uriba bonze kabunga riba donc serikali yatu état d'esprit zotiza leo wakati namna hiyo ukaya bon de toute façon si wanadamu rajihansi harumwa sistana leo si karnachida za hatu harumwa gestion baikwa leo ngaramba gestion de fait shengezi kanjema wani gestion de fait waifanya hao puisque oma autorité de fait ngezi kanjema kabaji ani yawando jomba alhamdulillah parce que leo ndo afanywa njema ndo shukuria ndo namu shakabati leo wala wadingo uriba ngo harumwa tabu kwa naka uriba hamada bahata walo harumwa dans l'ombre riwajuwao ukayangwa wanikao falu shata wao parce que ngo harumwa difficulté ina mrungu tsaho ya juwe enamna joka wanshi kiungwana sisi yoti preoccupation ni ya hatu ngeko ya johamba azali leo bukao hafanya restriction ya udhuamana handata wasuli daraja ukaya udhuamana lo nuo ndaye ni sheka ushahara donc abo leo badi bala sila zijumkiniha sila zijumkiniha shebanu mliwaza ukaya wanuhunurilio pisko hanzo dunza hon Ivanu mblezo kaya hunu barengwa mesure zinji yenete wasuli daraja ya milliards et des milliards za impoloko e serikali hunu wasami hausaidia hautsahaungwa na wahe marania ujojo ubakisha c'est pas de héros ikomori bafanya ndongo hindi komori bokao leo hate transport leo ile question ya transport iyo ndi mbanongo nzima ya bakisha mkomori yakale weni yashinda ya remwa besta mama ihata ya ulemna igobo ibiri twae yabahize mwana yashinde ende tangani yashinde jokala sheya wa serikali katina transport public donc yabo zila il a impact immédiat avant disons ukaleo yabo ibakisha na ukaya azali ne voit que son clan ne voit que son cercle izabakisha wa peuple abo basi sheya fait surprise ya no ngoma dazile abo kaoleo zijuka usababisha ukana repercussion harma pas des inji harma nongo zinji ya utokaleo ndo alaliwo masihu botasiho juhano bokaya abo gauche droite il a
harma analyse personnelle basi mimi nsofanya nsono kaya ujuma ukaleo ya enzili yo yazali kaitsu tsahau bando ngwecho kayancho kaleo bala hulangi huona damu shaila par analyse ani ilawa ituone sokaya bon de toute façon wa komori zinde ze sujets za hangu kabati préalable hokaro no hunu ikaya au hundwa jina ikanu wama le silenga zirande hao ça prend du temps si on a syndicat zitsanganyi hana des personnalités wa société civile au moins batsoka échange au moins batsoka échange chati effet à surprise là ya botasi c'est le reflet même ya pouvoir ya mwanadamu ya jihati ukandae waeche na quelques éléments autour ya ukanirjo hamba abonizo enerjo hamba abonizo nge vanu wara wasuli wa harmo phase finale parce que mjo subutina be kwa inu phase finale d'extermination ya wakomo nando wakati wa wasuli kama udu ani insécurité ijo kauzali haniha uharmo zenrongo zinu ya ukaya maudu inutunda mbaindu ya hala kakununa mbia ukaka même hate transport kwa jashindu ifikiruka shabani ndia tsongeza bandu iza mabavu ondomba hindu hila parce que yani elimemna junde wa hea mahame lazima abakana shinda kartia mai ila halila ondo adora tenswararu ondo wajewa swili boshindo nishamdo na wesha mitsamihuli voilà alaba metami sina swala kangabo makalma yo baya ya conference au yozidisha fikira manganya zante ya wondoto veshida na marhaba menji wana mabwashinda warenga fungu wa mwaye conférencier et ma journaliste également moi shina mwarenga fungu mfikiruka rishindiri tekeleza izo rakaona masula harijeri tekeleze leo ya wonesa uka erija ngasi à la disposition ya hezembwana za ubadilisha zetabu zirema wensi hatu ngasi à la disposition ya home konti wa wadzima ya wana wa Komori pia ngasi tayari ya kondana harumwele tengwe la wa Komori pia watina utungu wao ya uritungue mlukadha piske yaritsanganya jana yaritsanganya leo ejo ritsanganya maudu le mwafaka ne amani ya he yensi ya hatu wenu mkontika uri ushangiria kartu ushangiria hamru kartu ushangiria hadzina kartu ushangiria haezi izo zohuja shika wandu wa onansi ikaongio harmo amani c'est pas le cas aujourd'hui donc yondi akanukto akamuhimu zimbwana zinu mbwana za politiki ngiradimu zishangiriwa neze parti politique au ka haininti itona parti politique yabo yonti endo ya ngamie au ka waondo luna compte à rendre waondo andika ujitolea mvu mali ankili ilienti ya hao ishinde ikene sura donc izo de nukto ya mwando yabidi ndoka ya nganzao haine mrika o mahamira ruanusu voire même plus yarira ya ulohar mwezembo anaza ukaya ezia zali ikazekif zemvuza hao kazijenda bure puisque zemvuza hatu ne mali ne zaladimu pia zihundu eko rihundu shinzi shanda bukaya raha wandu kwa jashinda hunda taratibu ya ukaya ezivo ya kaisaida nguha puisque wanu isaida nguha engeni kwa ondo etaratibu mlonio sisi ya ukaya zevure ndanizo zemfaida za hazo za hemarunda rayatuma raya parisa engejuka honkuliwa namnaje etaratibu yora hakeja pariania donc ika masula ika afdwali ya ukaya leo wanrohunde namna mkonti mbese wa nyumeni na taratibu mahadisi ya nyumeni tuka mkonti mahadisi ya nyumeni
mahadisi ya nyumeni kaonge jutsanganywa na wahe komori pia watsina utsungua walio no wakaya no wanzo waje riundane pia peske komori ya hatu sonsi riundane la wakati nzima la tabu nzima rikensiri hunde katiba ijoto wensi ya hatu obanuri marhaba. Marhaba watukufu rikalunga conference de presse ikao kaendelesiwa ni presida ni parti wajau parti rija ikao akajaonese yebilaya hima miraru ya wana ne yezianza luthmani wajau yaonese ulafaliki kao ngotia onzani ndusu kale unu hawani bwana inu haifamia ya parti rija. Marhaba tukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.